आज मन दुख कर कहीं से कांदुले भी सका मुझे देखी मो किसी पचारे ना मुझे पलि गली मो कम पलि गली और मो कम सारिक आसली पचारे सी कौन कांदुंट मन कौन दुख अच्छी आसतु पचार बस मन दुखरे आसतु पचार कौन है कहीं कांच कहीं हाँ किस किस मत कौन ना ना गाड़ी देवी कहीं किस कौन छुआ किस भूल कर हाँ किस लगे तरकारी रांधे फिर किस लुण कर लुण कर आउ थ रांधब किस से मन दुख कांदा हाँ कहीं गाड़ी देवी समस्ते मिसिक दिन खाईद ना आउ पा मिसे किए करद तरकारी खराब हो गोटे दिन खाईदे कौन हो था था कांता मंडे कांदे मो भाणेजीर परिया कटा सरीगला संतुला एति परिया काटी आ खट्टा पानी करी ओऊ बैगण आलू टमाट देखी खट्टा पानी करी काटी चुली भी नगे चुली धुआ होचे कौन करूँ खाली देखुची मो झियारी बाटन बाटुंट ये देख गुड़ को मेल तार बाटन बाटुची हो आ भाणेजी मोर तरकारी संतुला सिझाऊँगी आ पानी दे कढ़े खंतर मारुंट देखिया किस कर संतुला होगा ना सिझीगला ना तुम परिया सिझी ना आ कढ़े बा पानी दे सिझी ना किस कौच भटके गलानी परियार हौ 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 सी दे किस कर मामू आसु देखिए तरकाटा केरक नागिब लंका बेसी दबनी मामू खाइबनी तोर बाटन बटा सरीगला ना सरीनी केत चिकन हम से तो खंड 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 कहीं देखा मत बाटन किस करू तो दी जन मुझे देखुची सुतुला रेडी होगा तापर आउ कौन करियो ले चाखी की लुण पकाउछ ना लुण रे कुड़े दउछ काहे बैगण बिलाती आलू हाँ सोरिष देकी खट्टा पानी हबो आकु पेसिया किस पेसियो गुट्टा मसला केटी पेसियलो एठी कर दो ना कुछ देमी ना से शिलपुता देमी ना देमी हम दस्ता आकु अच्छी सब खटा ए दीटा तरकारी करियो ना लो आउ दीटा कोन ना कहले करिया कन्या करियो किस कहले करिया मु किस कहमी तुम रांधियो बाड़ियो खाइयो मत दब मोर किछ कहयार ना कि करियार ना हाँ हाँ वही ठा करिक ये साला हमको दउछ तरकारी आमे त ना खाइबानी हाँ हाँ हाई हाँ हाँ चा खा हेछि ना टेस्ट हेछि ना लो ना खाली कोई उदी हेछि आ तू रांधी जली तू भल कहबु नाइ से दे दे ये तुम ना ना मु चाखिबेनी ए सुकुरी के दे चाखियो ने ए सब हाँ मैठा करी पकेलेनी भल लागुच ना सुकुरी हां केसरी टी हेम 10 टा आनी के देमी तमरा तरकारी तो केते घंटा लागुची की हेई गलानी खाली तापर खाली मस्त पड़िबो गरम मसला ଟିକେ पड़िबो हाँ ना हो संतुला दी जन बड़ी पकाउछन्ति दी जन मते बड़ी की भांगुछन्ति तंकर संतुला हो गलानी अबे उल्लाइबा ना ढाल देखिया केमते ढालुछन्ति ना कला नागिबनी आमर भल रोषे कर झील बा संतुला पूरा रेडी संतुला किंतु बहुत सुंदर बासुची ताने बढ़िया नागिए बोधे हो ता बास्ना ता कलर भी जना पड़े थालीटा झांकुड़ी पको ता बास्ना पड़ेगा केते गरम मसला दउछ की आ धनिया पत्र पकेबनी काटिक रखिछ खटा पानी खाई गली की आउरी अच्छी पकई दो केते पकोछ पकुओ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ କରିବ ଫୁଟାଣି କଡ଼ାଟା ଦୁଇଟା କୋହଡ଼ା ଟିକେ ଧୁଆ ଯିବ ହଉ ହଉ ଜାଳ ପକେଇଛୁ ଚୁଲିର
ସେ ଜଳୁ 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 ସଡ଼ୁଆ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ ଆଉ ସେ ଜଳୁଛି। କ'ଣ ପକେଇଲୁ ତା ଦେହରେ? ଛୋଟ ଥାଳି ଆଣ, ବଡ଼ ଥାଳି। ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଆଉ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଦିଆଯିବ। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ବାଇଗଣଟା କଚକଚିଆ ମାରିଯିବ, ଓହୋ। ସିଝିବନି ଭଲସେ। ହଁ ଏଟା ଖଟା ପାଣି କରିଦେବୁ। ଓଉ ଖଟା ପାଣି ଏଟା ହବ। ତା ଦେହରେ ଚିନି ଦେବ ନା? ନା 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 ଅପରିଷ୍କାର ନାଗିବ। କରିଟା କର। କେତେ ସମୟ ପରେ ବାଇଗଣ ଛାଡ଼ିବୁ? ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ବାଇଗଣଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଓଉ ଦେବ। ଏ ଓଉକୁ ଛେଚିବ ନା ଛେଚିବନି? ଛେଚା ହବ। ହଁ ନା, ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଛି ଜଣେ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛି ନା କିସ? କାକିକି ଆଉ ମାଇଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। କହିଲେ ଯାଇଥିନି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାଇଁ କାକି ସବୁ କାମ ଜୁଟେଇ ଦେଲେ ମୋତେ। 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। କହିଲେ ଆଉ କେବେ ଯିବାନି ସେ କାକି ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ସିଝିଗଲା। ଖଟା ପାଣି, ସୋରିଷ ବାଟଣ, କଞ୍ଚା ମସଲାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। କଞ୍ଚା ସୋରିଷ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ଦେଲେ, ସୋରିଷ, ହବନି। ରସୁଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛ? ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯିବ ଖାଲି। ହଳଦୀ ହେଇନାହିଁ ନା ଏସବୁ? ହଳଦୀ ହେଇଛି। ଓଉ ପକେଇଦେଲେ ବୋଲି ଦେଖାଉନି। ଟାଣି ହବ ହଳଦୀ ସବୁ। ତାହେଲେ ତମ ଖଟା ପାଣି ପୁରା ରେଡି ହେଲା। ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦବ। ଇଏ କହିଛ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଢାଳିବ। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇବ ଆଉ। ଟମାଟୋ କାହିଁ? ଟମାଟୋ ପକେଇଥିଲ? ସିଝା ଖୁଲି ପକେଇଛ? ସେଇ ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ କଷିଦବ। ତାହେଲେ ଖଟା ପାଣି ତମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦବ। ଯାଇକି ତ ଏଠୁ ରାନ୍ଧିବୁ, ନିଜେ ରାନ୍ଧିବୁ ନିଜେ କିସ କରୁ? ଘରକୁ ଏକଲା ହେଲେ ଛୁଆ ବିରକ୍ତ ନାଗୁଥିଲ। ମୁଁ ବସିକି 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଏକାଠି ସେ ମାଉନି ଦେଇ କିସ କହୁଛେ? ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ମୋ ଛୁଆ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଇଏ ସରିଯିବ, ଇଏ କରିବ, କେତେ ପକାଇଦେବେ, ଢାଳି ଦେବେ, ଇଏ କରିବେ। ଏରା ମିକ୍ସିଂଟା ଭଲ। ଇଏ କ'ଣ ଭାଜୁଛ ପୁଣି? ଶାଗ। କି ଶାଗ ଏଟା? କଳମ ଶାଗ। ମୁଁ ଗାଧେଇତେ ଏତେ କାମ କରିଦେଇଛି ଆ ଭିତରେ। ହଁ, ପଖାଳ ଖାଇବା ନା ଏବେ ଗରମ ଖାଇବା? ପଖାଳ ଖାଇବା। ଶାଗ ହେଇଗଲାନି ବୋଧେ? ମାଉନ୍ ଦେଇ ଘରେ ଆସିକି କେତେ ଦିନ ରୁହ? 2-3 ଦିନ ପଳେଇଯାଅ। ମାଉନ୍ ଦେଇ ଯାଏ ନା ତମ ଘରକୁ? ଯାଏ ନା, ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଶାଗ ହେଇତେ ହେଇତେ ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦିଏ, ଖାଇବା ଆଉ। ସେତିକି ଆମର ଦରକାର ଥିଲା ନା, ତୁ ଏବେ ଦରକାର ତ ଦେଖିବୁନି। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏସବୁ କଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି। ଏତେ କହି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।